बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं बल्कि सियासत के भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कल वो कर दिखाया है जो किसी के भी सियासी खिलाड़ी के गुमान में नहीं था। ये उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि इत्तेमाद का वोट हम लेने जा रहे हैं और अपने हरीफ को ऐसे यॉर्कर मारे, ऐसे बाउंसर मारे हैं कि उनको कोई समझ नहीं आई। वो पूरा दिन टेस्ट मैच समझ के खेलते रहे हैं, मगर कप्तान ने T20 की इनिंग्स जो है वो खेली है। फौरी तौर पर इत्तेमाद का वोट लेने की तहरीक जमा करवाई गई और कप्तान के खिलाड़ी चौधरी परवेज़ लाई, जो कि इत्तेहादी हैं मगर खिलाड़ी कप्तान के हैं, वो इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। और एक वो मैसेज चला गया उन हलकों को जो तकरीबन एक माह से सर जोड़ के बैठे हुए थे, ताकतवर हलके जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए थे कि कप्तान को किस तरह से पंजाब में आउट करना है, मगर उनकी तमाम प्लानिंग जो है उस पर कप्तान ने पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद बहुत सारी सूरत हाल जो है वो गंभीर हो चुकी है। सियासी हलकों में सियासी इत्तेहाद जो है वो टूटने जा रहे हैं। इस पर आपको तफसील से बताएंगे। नवाज और जरदारी इत्तेहाद आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये टूटने वाला है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि कप्तान से हाथ मिलाए बिना कोई भी चारा नहीं है। तो नाज़रीन, पहले जिस तरह हिकमत अमली अपनाई जाती थी, वफाक में आपने देखा था कि किस तरह लोगों को सिंध हाउस में बंद किया गया, अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गया, असर रसूख इस्तेमाल किया गया और कामयाब हुए कप्तान की गवर्नमेंट गिराने के लिए। और वही प्लानिंग जो है वो दोबारा की गई थी अब पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए, मगर कप्तान ने पहले ही हिकमत अमली जो है वो अपना ली थी और कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को एक सफ में खड़ा किया। और दूसरी बात, एक और चीज़, जितने भी लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी उन लोगों को ये पता चल चुका था कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि अगर इस वक्त इमरान खान को छोड़ दिया तो दोबारा असम्बली में बैठना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। चंद माह बाकी, अगर जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर भी हों तो चंद माह ही बाकी रह चुके हैं। उन लोगों ने कहा कि चंद माह की लालच के लिए अपना मुस्तकबिल दाव पे नहीं लगाएंगे और इस खौफ से भी कप्तान को नहीं छोड़ा। और कप्तान ने जो है वो अपनी हिकमत अमली अपनाई, उन लोगों को रेज किया है और वो हल्के अब सर जोड़कर बैठ चुके हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि बहुत सारे ऐसे महाज हैं जहां पर उन्होंने सर तोड़ कोशिशें की हैं, मगर कप्तान के सामने जो है उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। और अब बेहतर यही है कि किसी न किसी तरीके से, किसी वाय से इमरान खान साहब के साथ हाथ मिला लिया जाए। और ये हाथ मिलाने के लिए हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, उनका प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा आने वाले चंद दिनों में कि इमरान खान के साथ जिन लोगों की भी कुछ मामलात ख़राब हुए हैं मामलात सेटल करवाए जाएं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है कि कप्तान के साथ हाथ मिलाए बिना जो है वो नहीं रह सकते। कप्तान की मकबूलियत का अंदाज़ा हो चुका है और जो कराची में एक MK इत्तेहाद जो बनने जा रहा था उसका ये ट्रेलर जो है वो सब लोगों ने देख लिया, क्योंकि जनूबी पंजाब में भी ये गेम करने जा रहे थे मगर इसमें नाकाम हो चुके हैं। अब कराची में जो इत्तेहाद बनने जा रहा है उस इत्तेहाद के पीछे भी जो भी ताकत थी, जो भी इनको इकट्ठा करने चाह रहे थे, वो भी किसी हद तक जो है वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि उन्होंने अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि पीछे हट जाएं और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। दूसरी बात नाज़रीन बड़ी अहम है, जरदारी साहब जिन्हें सियासत में जो है वो ख़रीदो फरोख्त का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है कि ये मुफाहमत की सियासत का कहा जाता है, लेकिन ये ख़रीदो फरोख्त के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी नाकाम हुए हैं। नाकामी के बाद लंदन में सफ़े मातम बिछ चुका है। जरदारी साहब की यह जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने PTI के कुछ MPs जो हैं उनको तोड़ना है और उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा था और नोटों की बोरियां मुबैना तौर पर जो है वो खोल दी गई थी और पैसे का जो है वो पानी की तरह बहाने की जो है ऑफ़र की गई है, मगर उन लोगों ने कान तक नहीं धरा। और लंदन में ये सब अच्छा की रिपोर्ट्स जो है वो दी जा रही थी उनके वज़रा की जानिब से भी और जरदारी साहब की जानिब से भी कि हमने 7 से 8 लोग जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं और वो वोट डालने असम्बली में नहीं आएंगे।
مگر جب اعتماد کے ووٹنگ ہوئی ہے تو وہ 186 ارکان جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود تھے، جو 5 ارکان نہیں آئے، 3 ارکان بھی نہیں آئے اور 5 کا بھی کہا جا رہا ہے، ان کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر کو پنجاب اسمبلی کے ان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ تو جناب لندن میں جو ہے وہ صف ماتم اس وقت بچ چکا ہے، اور لندن والوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو جنوبی پنجاب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے، تو زرداری صاحب نے یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر گیم کی ہے اور اپنے لوگوں کو جو جنوبی پنجاب سے ان کے ساتھ اتحادی نہیں بلکہ ان کی پارٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں لوگ، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ کارڈ کھیلا ہے کہ یہاں پر نون لیگ کو ایک بڑا ڈنٹ ڈالا جائے، اور جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے وہ یہ سمجھ جائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ مقبولیت کھو چکی ہے، آنے والا دور جو ہے وہ زرداری صاحب کا، تو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جایا جائے۔ اس لیے زرداری صاحب نے یہ ڈبل گیم کی ہے، ایک تو نواز شریف صاحب کو لالی پاپ دیتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 بندے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور دوسری جانب یہ گیم انہوں نے کی ہے ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان کو لالی پاپ ضرور دی ہے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، اور اب جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ زیادہ اعتماد کریں گے زرداری صاحب پر، جس پر نون لیگ جو ہے وہ بڑی پریشان ہو چکی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان ہو چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ان کا بھی سخت بیان آ چکا ہے، اور پارٹی کی جو انہوں نے خوب کلاس لگائی ہے اور ان کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، جو لوگ آگے یہ ڈیل کر رہے تھے، جو لوگ آگے ہینڈل کر رہے تھے تمام معاملات کو۔ تو وہاں پر اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ انہوں نے بھی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے، ہائی کمان جو ہے وہ اب کمان چینج کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے کمان واپس لے لی جائے گی جو پنجاب میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ پنجاب ہی نون لیگ کا ایک گڑھ ہے، تو یہاں پر وہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے وہ خود لندن سے بیٹھ کے یہ تمام جو چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کریں گی۔ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کھڈے لین لگا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف جو حکومتی معاملات ہیں انہی امور کو آپ سنبھالیں، انہی کو چلانے کی کوشش کریں، پارٹی کو یہ خود دیکھیں گے۔ تو ناظرین آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ زرداری صاحب نے کتنی بڑی گیم کی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ نون لیگ آنے والے الیکشن میں تیاری کر رہی تھی کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، پنجاب کی گورنمنٹ مل جائے گی، ایک امپریشن جو ہے وہ جائے گا پنجاب میں اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، مگر زرداری صاحب نے یہ ساری گیم الٹ کر دی ہے، انہی کے پیسوں کے ساتھ انہی کا وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے معاملات انہوں نے سیدھے کر لیے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور ہمارا یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔